हेलो एवरीवन पिला माने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टडी रो गोटे फ्रेश वीडियो को मु वेलकम करुच्ची। तो पिला आज आमे पढ़िबा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। पिला एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन टा 2 मार्क्स बा 3 मार्क्स रो एटा पड़े एग्जाम रे, किंतु इंपोर्टेंट बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू। तो ताको भलो से पिले प्रैक्टिस करियो, बुझाई देबी तापर तुमे लेखा प्रैक्टिस करियो। तो क्लास स्टार्ट करिया पूर्व मु पिले गोटे कथा कहि दउची तुम समस्त को एणी कि आमे प्रत्येक क्लास रो शेष रे क्लास सरिला परे दुईटा सेशन करिया। गोटे सेशन हला पिले क्वेश्चन सेशन, आउ गोटे पिले सेशन है आंसर सेशन। ठीक अच्छे। तो प्रत्येक क्लास सरीगला मु गोटे क्वेश्चन पचारि गोटे कि दुईटा बा तीन टा क्वेश्चन पचारि जो गुड़ा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट सी जैसे 2025 पढ़ियार चांसेस जो गुड़ा पिले बहुत अच्छी। 1 मार्क हो क्वेश्चन बा 2 मार्क्स हो 3 मार्क्स हो पिले क्वेश्चन पचारि। आउ आंसर सेशन रे पिले गत क्वेश्चन गत भिडियो रे जो क्वेश्चन टा पिले पचारि तार आंसर जे भी कमेंट सेशन में सठिक आंसर देथिबो आमे ता ना गुड़ा देखिबा, समस्त को थैंक यू करबा आउ पिले ब्लेसिंग करबा। ठीक अछि। तो चलो डेरी न करिकी स्टार्ट करिया आजकार जोड़ा आमर अच्छी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पिले चार्ज। ठीक अछि, बहुत सिंपल कांसेप्ट पिले ताकू भलो से बुझिबो आउ पिले प्रैक्टिस करिवो हला। देखो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कोन कहूची गत वीडियो रे मु पढैतिली तुमको पिले कुलम्स लॉ रे देइथिली क्वेश्चन पिले तीनटा क्वेश्चन करिया पई पिले देइथिली। देखिबा लास्ट को देखिया के माने सब हमर ठीक आंसर करिसंती। ठीक अछि। तो पिले देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कोन कहूची वेरी सिंपल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज या कहूची जे जदी गुडाए चार्ज पिले गोटे जगह रे पाखरे 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 थिबो ता माने कोन होची एठी मु बुझे दूची आगो पिले धरा जो एठी गोटे पिले चार्ज अछि, चार्ज हला हमर Q1, एठी गोटे पिले चार्ज अछि Q2, एठी गोटे पिले चार्ज अछि धरा जो एठी गोटे चार्ज अछि पिले Q3, एठी गोटे चार्ज अछि पिले Q4, एठी गोटे चार्ज अछि धरा जो हमर Q5 ए भला चार्ज पिले अछि Q6 ए भला रहिछि। तो मते को तमे चार चार्ज गुडा भितरे फोर्स पडिबो ता माने Q1 ऊपर पिले Q1 ऊपर हमर Q2 भी पिले फोर्स पकइबो, Q3 भी फोर्स पकइबो, Q4 भी फोर्स पकइबो। कुलम्स लॉ रे आमे गुडा पढिछे से भला Q4 फोर्स पकइबो, Q5 फोर्स पकइबो, से भला पिले समस्ते फोर्स पकइबे। तो ए Q1 ऊपर टोटल फोर्स पिले केते हेबो ना टोटल फोर्स केते हेबो ना सब फोर्स रो सम। माने एठी हमर देखो पिले Q1 अछि एठी हमर Q2 अछि, दुईटा भितरे केते फोर्स पडिबो जदि एआर मीडियम हितबो 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। ठीक अछि। से भला फोर्स पडिबो से भला Q1 Q3 भितरे केते फोर्स पडिबो 1/4πε0 Q1 Q3 r स्क्वायर जहा डिस्टेंस थिबो। तो टोटल फोर्स को भलिया पिले बाहर करिवो Q1 ऊपर टोटल फोर्स केते पडुची ना सब फोर्स रो सम कर दो पिले। ठीक अछि। जेतु फोर्स कोटा वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर सम करिया आमे। तो सेटा हला पिले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। देखो हमु डायग्राम टा पिले देखै दउची एठी हमर चार्ज गोटे अछि पिले एटा हला यार चार्ज एटा हला पिले Q1। ठीक अछि। एठी गोटे चार्ज अछि पिले देखो Q2 एटा हला Q3 Q4 Q5 Q6 ए भला चार्ज अछि। तो Q1 Q2 भितरे धरा जो फोर्स पडुची केते F1 Q1 और Q3 भितरे फोर्स पडुची पिले F2 से भलिया ए दुईटा भितरे फोर्स पडुची F3 ए भला हमर F6 F7 ए भला चलीची। तो टोटल फोर्स केते हिजो पिले सब गुडा को हमर मिसी जिवो एटा हला पिले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। देखो एग्जाम रे पड़ो स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कौन लिखिबो 2 मार्क्स रो क्वेश्चन थिबो जति मु लिखिजी सति लिखिबो पूरा सफिशिएंट। Principle of superposition of charge states that when a number of charges placed near each other जेतेबेले गुडाए चार्जेस प्लेस्ड नियर each other माने गोटे चार्ज पाखरे गुडाए चार्ज जेतेबेले आसिकी रहिबे दे बिहेव इंडिपेंडेंट से माने ताकर इंडिपेंडेंट बिहेव करिवे। एंड नेट फोर्स नेट माने पिले टोटल फोर्स बा नेट फोर्स एक्टेड ऑन वन चार्ज गोटे चार्ज ऊपर टोटल फोर्स केते पडिबो आमे जो एठी बाहर करछे Q1 ऊपर टोटल फोर्स केते पडिबो नेट फोर्स एक्टेड ऑन वन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस सब चार्ज फोर्स पकेबे ता ऊपर ऑल अदर चार्जेस इज इक्वल टू सेटा केते हो पिले वेक्टर सम कोन सब फोर्स को तो मिसई देले हिता वेक्टर सम कोन पाइ लेखाला। देखो सम पिले दुई प्रकार सम माने हला जॉग जॉग दुई प्रकार गोटे हला पिले स्केलर रो सम आ गोटे पिले हला वेक्टर सम। जदि वेक्टर को जॉग करा जिवो ताले वेक्टर सम करा जिवो हला वेक्टर रूल सब अप्लाई करिकि जॉग करा जिवो। देखो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एटा एग्जामिनर देखिवो जे खाता देखिवो से देखिवो वेक्टर सम लिखिछ ना नै। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय देम सबु टोटल वेक्टर सम जे माने F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर सबु वेक्टर रो सम पिले करिवो ता ऊपर टोटल फोर्स बारिवो का ऊपर Q1 चार्ज ऊपर फोर्स बारिवो माने Q1 Q2 भितरे फोर्स ला F1 Q1 Q3 भितरे फोर्स ला पिले F2 से बडा Q1 Q4 भितरे फोर्स ला F3 से बडा टोटल फोर्स केते हेबो सब गुडा को पिले मिसई दबो। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स ऑन Q1 विल बी केते हिजो पिले F वेक्टर इक्वल टू हिजो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस जहा फोर्स थिबो सब गुडा पिले हम बाहर करिया। एइटा हला पिले सिंपल हमर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। बहुत भलो भाबरे पिले प्रैक्टिस करो देखि साला परे वीडियो देखि दी साला परे मोबाइल स्क्रीन ऊपर हाथ नले होची तुमरो होची वीडियो टाको पॉज कर देकी स्टेटमेंट जो भलिया लेखा आइची सेही भलिया पिले कहिया
ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଠିକ ଅଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବ 2 ମାର୍କ ବା 3 ମାର୍କର ଯାହା ବି ପଡିଥିବ ପିଲେ ଆନ୍ସର ପୁରା ମାର୍କ ପୁରା ପିଲେ ଫୁଲ ମାର୍କ ପାଇବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ବି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଭଲ ଭାବରେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପିଲେ ଆମର ପେଡ୍ ବେଚ୍ ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ପିଲେ 499 ଟଙ୍କାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଫୁଲ କୋର୍ସ ପାଇପାରିବ। ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ପିଲେ ଡାଉନଲୋड କରିବ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୁଁ ପିଲେ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ନହେଲେ ତମେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବ 9090171794 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖ ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସୁପରପୋଜିସନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତ ଦେଖିବା ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପିଲେ କୁଲମ୍ସ ଲ ପଢେଇଥିଲି କୁଲମ୍ସ ଲରେ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖିବା ଆମର କୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିଛି ଏଇଟା ଲାଇକଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆମର ଆସିଛି IIT ଆନ୍ 938 ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ପିଲେ ଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଠିକ ଆନ୍ସର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ଆନ୍ସର ଅଫ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୋର୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋର୍ସ ଦେଇଥିଲି ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଦେଇଥିଲି ଚାର୍ଜ ଭିତରେ ପିଲେ ଫୋର୍ସ ମାଗିଥିଲେ ହେଲା କୁଲମ୍ସ ଲ ଯାଇକି ପିଲେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆସିଛି ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଆର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲି ଆନ୍ସର ଅଫ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଇଏ ବି ପୁରା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ହିସାବ କରିକି ପୁରା ଠିକ ଅଛି 2 × 10⁹ ନ୍ୟୁଟନ ପିଲେ ହବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ ପିଲେ ପଚାରିଥିଲି ଏ ବି ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଇମେନସନାଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ ଆବସୋଲୁଟ ପରମିଟିଭିଟି ଇଏ ବି ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ IITians ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ଏଟା ପିଲେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ର ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଦୁଇଟା ଫୋର୍ସ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଭିତରେ ହିଁ ଫୋର୍ସ ପିଲେ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି 2 × 10⁹ ନ୍ୟୁଟନ ୱାଟର ମିଡିୟମ ଯୋଉଟା ପିଲେ ଥିଲା ହେଲା। ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଥିଲା ୱାଟର ମିଡିୟମ ତା ଭିତରେ ରହିଥିଲା ମାନେ ୱାଟରରେ ବୁଡିକି ରହିଥିଲା ବଢିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିବ ଯାଇକି ପିଲେ କୁଲମ୍ସ ଲ ଯିଏ ଦେଖିନ। ଆନ୍ସର ଅଫ ଦ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପିଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମର ଭୂମିକା ସାହୁ ଦେଇଛନ୍ତି 540 × 10⁹ ନ୍ୟୁଟନ ଠିକ ଅଛି ଏ ବି ଆନ୍ସର ଆମର ଠିକ ରହିଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଜାହିଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସରି ସରି ଜାହିଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ହଉଛି 54 × 10⁻10 ନ୍ୟୁଟନ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ହଉଛି 2 × 10⁹ ନ୍ୟୁଟନ। ତ ଆନ୍ସର ଦୁଇଟା ସାରା ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ 540 540 × 10⁹ ଲେଖିବା ଯାହା ପିଲେ 54 × 10⁻10 ଲେଖିବା ଯାହା ଦୁଇଟା ସାରା ଆନ୍ସର ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଭୂମିକା ସାହୁର ବି ଆନ୍ସର ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଜାହିଦର ବି ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହଉଛି ଜାହିଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ହଉଛି ଏଇଟା ମିସ୍ ମାହିରା ମାହିରା ଖାନ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଆନ୍ସର ହଉଛି 54 × 10⁻10 ନ୍ୟୁଟନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ର ଆନ୍ସର ହଉଛି 2 × 10⁹ ନ୍ୟୁଟନ ପୁରା ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଡ୍ରିମ୍ PRMMCH ଜାହିଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ହେଲା 54 × 10⁻10 ନ୍ୟୁଟନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର ହଉଛି 2 × 10⁻9 ନ୍ୟୁଟନ ଇଏ ବି ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଫ୍ୟୁଚର ଡକ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର 54 × 10⁻10 ନ୍ୟୁଟନ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି 2 × 10⁻9 ନ୍ୟୁଟନ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କୁନୁ କିଶୋର ସାହୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୁନୁ କିଶୋର ସାହୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର 54 × 10⁻10 ଇଏ ବି ଠିକ ଅଛି। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ର ବି ଆନ୍ସର ପୁରା ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ୟୁଜର LEHE ଏଇଟା ନାଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଆନ୍ସର ପୁରା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଆନ୍ସର ସବୁ ଗୁଡା ପିଲା ଆନ୍ସର ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳିଆ ତମେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲା ଦେବି ତାକୁ ଯଦି ଆନ୍ସର କରୁଥିବ ତମର ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପିଲା ହେଲା ଆଜିର ଯୋଉ ମୁଁ ପଢେଇଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସେସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେବି ଆଜି ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ସିମ୍ପଲ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ପିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପିଲା ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେସନରେ ଦବ। ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପିଲା ହଉଛି ଚାର୍ଜଟା ଆମର ପିଲେ ଚାର୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜଟା ଚାର୍ଜ ଇଜ ଏ ପିଲେ ଡେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ୟାର ଆନ୍ସରଟା ପିଲେ ହବ ତମେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାଛିବ ପିଲେ ସ୍କାଲାର ଅର ପିଲେ ଭେକ୍ଟର ହେଲା। ଚାର୍ଜଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନା ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ୟାର ଆନ୍ସରଟା ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତମେ ଦବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କଣ ହବ କି ତମେ ଏକ୍ସାମ ହଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଥିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସବୁ ଆସିଥିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ୟାର ଆନ୍ସର କିଏ ଦଉଛି ଠିକ କାହାର କାହାର ଆନ୍ସର ସବୁ ଠିକ ଆସୁଛି। ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ପିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିନ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ପିଲେ ଜଏନ୍ କରିବ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଆମର ଯାହା ବି ହଉଛି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ପିଲେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ବି ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ନୂଆ କି ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ।